पुइलानि सिमिनो बेलायखे क कतरनो आं सानानि थाङै दङ जे क कतरनो जत्तनि नासिंजाक सानलाइमानि तामो तंमानि हिंखांखाय बोआग्रा प्रदोत किशोर देबबर्मा ताई सीएम पूर्णचंद्र जमातिया हाय लुकु तैफां लुकु बुट मानै थांजाक ताई लुकुनि मानि मुं मानजाक बरक थाङै गुमति डिस्ट्रिक्टनि डीएम थांनाय 25 तारिखनि 6टा निसिनि 7टा अमहाय टाइम जराव थांफानो मालायनि रोजाग्लिया अ मालायनि रोजाग्लिया ओंमानि उखलगो कक तमा ताइबो तुरुक तुरुक अंखरि फाइ दङ आबनो पुइला मा साग्रा सिनायखा तिनि जे बोआग्रा प्रदोत किशोर देबबर्मानि ओंगैनाय कायसा कक न कक तिसालायखा जे आसले बोआग्रा जे बार बार फोन खायखा नै सामानि आब्रक सयदा बोआग्रा जे तराइत कान्ति चाकमानो बिनि डिस्ट्रिक्टनि प्रब्लेम न सानानि बागै वाइ बसक फोन खायखा बोबा चालाग्रा साइ दंखा आबुनि कायसा प्रुफ तिनि मानखा ताई सोशल मीडिया भाइरल लगी दंखा आबनो बाक्सा बाहायनो नाइकल खाना बाक्सा नाइकल जाना आबनो आंनरनो तिनि साइ खानारनो बोबाग्रानि वाट्सएपनो नुकजाखा जे थांनाय 10 तारिख एप्रिल बृहस्पतिबार आदिनि फुंनि 11:39 जराव बोबाग्रा टेक्स्ट खालायखा दिस इज महाराजा हियर काइन्डलि रेस्पन्ड दिस इज महाराजा हियर मा जागाव बिस्मय सूचक माने ताम सिनिया दा रे माहाय आं महाराजा से दया खाइनाय किसा आनि कल यासाक दी नै बोबाग्रा सैका गाय 11:39 फुंगो सैमानि न 11:47 माने 5 मिनिट नि बिसिङो न नायखा सिन खलायखा WhatsApp तरित कान्ति चाकमा गुमतिनि आईएस बसैका मे प्लीज टेक्स्ट in state guest house in a meeting just started tabuk no state guest house meeting chenglai drop ngangke ang engko text ma khlaika aboni porekhe no obo kok saitongo 10 तारिख एप्रिल बृहस्पतिबारनि 11:39 नि बिसिङो कक सालायमानि आफुरके WhatsApp ति सैगांके न बो रिप्लाई रेखा आबनि पोरेखे न बोबाग्रा नो तामनि साका बोआग्रा तामनि साका ओ नो इश्यूज प्लीज डू कॉल वन्स फ्री नों जेफ्रुव फ्री इंगो आफ्रु आनो किसा कॉल खलायदि नै बोबाग्रा सैनाय बाथागै तनि रेखा 11:47 मिनिट 10 तारिख एप्रिल आबनि आगुलो केनो 13 तारिख एप्रिल संडे 10 तारिख एप्रिल जे WhatsApp कक सालायमानि परेखे बोआग्रा नासिङि दंखा आव द कुनु बेपारिया नों सि बिजिंके बा आनो किसा कल खलायदि नो इश्यूज प्लीज डू कॉल वन्स फ्री जेफ्रो फ्रींगो आफ्रो जरा कायसा न फोन खलायदि नै साका आबन परेखे न 13 तारिख एप्रिल संडे ओ बोआग्रा सिउका इट इज बीन अबाउट 3 days स्टिल वेटिंग फॉर योर रिवर्ट माने बोआग्रा सैका 3 दिन लाई थांका ताबुक बाय नोनो नासिंमानि निनि कल नो आं नासिंमानि नै बोबाग्रा सैका अ कक सालायमानि 3 दिन नासिंमा ओलो आबनि ओलो खेरो 2 तारिख मे फ्राइडे 13 तारिख एप्रिल नि परे बकल खाइजे मां खांके ताइसा बुफुरु 2 तारिख मे फ्राइडे आफुरु के बसक ना क्लाइखा 13 तारिख नि सिमी 2 तारिख जरा माने न नरगवान सुंगना सिदि 17 18 19 20 दिन नि परे बोबाग्रा ताइसा सिउका It has been now about 3 weeks. Tagle 3 sapta angka. I have called you several times. You no response. Yet no response. No ang why call khlaika. Pia ban call ya sa ya. Aboni porekhe no kunfan siya sin hinge khlayo. Na hinge nayo WhatsApp hinge nayo. Aboni porekhe no 6 tarik me mongolbar taisa bobagra video call khlayoka. Abo bo oro nukjakha romjagya. आबनि यो गुलोनो बवानसका गुमति डिस्ट्रिक्ट थाना नांसिनाय आदिनो शान्तिर बाजाराव बहायनो कायसा खटों बागमानि पान्डा दङ बोबाग्रानि आ पान्डा पाइ आकय थांखाताबो एमनेकेव शान्तिर बाजाराव पान्डा पाइ सकांगरबो अंको मानिको एनक्लेव अंकोनि दंमानि YTF रकनि नतिनाय कायसा पान्डा अब पाइमेन परे बोबाग्रा थांका शान्तिर बाजाराव खटों बागमानि आबनि परे उदयपुर थांदा थांदाके 6टा हाइताम खाता आ जरावबो फुन रम यांके बबाय थाङि मालाय नायो देबा ए अबहाय तुरुक तुरुक माने आंनो परिष्कार कक साइखना रखा और जे अपडेट मामानि आबनि या गुलोबो जे डीएम हनजागनाय सिक्ला एनार्जेटिक युथ सकात मानजाक मन्त्रि बखर नन्द्रमुनि याक्तै आसुनो कक्रो
फियाबा तामंगी रमलिया बुवाग्रानि क फुन रमिया रमिया बुवाग्रा थांका गेट तामंगी मालायनि सलिया वाइसाबा साव सिकिउरिटी नगो करे वाइसाबा मालायनि मोसं जागिया वाइसाबा इनको ताबुक इनको कुनु कक फान सालिया फुन बो रमलिया के तामो फुन बो ब्लक खलाइजाक आबोनि बागिनो बुबाग्रानो अपमान रमानि ताई कैसा अंकाके सीएम नो अपमान रमानि ताई कैसा अंकाके कैसा जनप्रतिनिधि नो अपमान खाइमानि ताई कैसा अंकाके बो खरकसा डीएम नि दायित्व तंगै कक खाना नाया अंगमानि एबा बों सामुं खलायतुं खलायातुं बरनि कक तो मा खाना नायनों गाबोई कंगमा बरक सोशल मीडिया कुप्लुं ताबुक अबनति नाय मारंलाय तंलायो अ कक नो फलोगै साकेनर कक लग जांनाय जदिउ अ कक नो किटिंगि ज ताबुक सोशल मीडिया रगो कियासिक मीडिया रगो हंकाय जे बुबाग्रानि एगेन्स्ट कक सिंगे रक काहामकेनो सै दङ आरो नि बिसिङो कक वान जैनि चेनेल रक नो गोबां जे खरकसा बेटाइ मालाया थाङो हंकाय हाइ रक सैयो हंकाय तामुनि सिका हेडलाइन रगो सैजाका বিদ্যুৎ তামো তরিত কান্তি চাকমায়া দিবা তরিত তাহিত হয়েছেন মহারাজা হাই রকনি রগ সেইবনো বেঙাই জাক্ষা কারেন্ট কুসুব জাক্ষা হাইতা তরিত থেকে কারেন্ট ন हमला গে তরিত কান্তি চাকমা ডিএম ন যে বুবাগ্রা থাঙি মালায়া ওংমানি ন তিনে বুবাগ্রা তিনি ব যে ফোন দম যে ওংমানি কগ্রক সাवै लुकुरक न आं नंनि सामुं खलायनायनि बागै चेष्टा खलाय दङ फियाबा डिएम होनजानायसि सामुं खाया जे रायजोआव अ हानि जरा कायसानि मालिक बरक ताबुक मालिक याहनै असुबिदा उनको खायजाना नांखा अपमान अबनो सुमुं कासाय दंमानि किन्तु बाक्सा अंके जे आफ्रो प्रेस मिट खलायमोन नति जे महाराजा तानुंनि हिमारति ताइसा इस्यु बाखलाय थांका किहासक मीडिया रक যাই হোক কগ্ন বাদ নরবানো তিনি কগ্ন কাইসা খুকাই মাসমান কারণ খা বুবাগ্রা আবো কারিখা লুকুরংনি বাগै ইনকে आफ्रो वाइटिएफ रक प्रेस मिट खाइ साका टाइम दिनो न 26 तारिख तामुनि सालायखा যদি 4 दिननि बिसिङो যদি ডিএম न ডিএম नाकार साइना हंके एबा डिएम नि बखाक्ति डिएम गमतिनि डिएम नरै गोबा जे रेसपन्सिबिलिटी सामुं तांनाय बर्न डिएम रिया हंकाकै ताला रजांनाय गमति खोनानो किन्तु 4 दिन कावै दङ 30 तारिख तामो खायनो वाइटिएफ अबनो ताबुक सुमुं कथर ओङै दङ अ जरावो प्राय कैसा इन्टारेस्टिं कक तमा अंखा जे डिपार्टमेंट नि बखाक्ति जेहेतु वाइटिएफ तामसान जे डिएम न बदली खलायनां थुं किन्तु तिनी बदली खलायजाखा आईएएस अफिसार रक न डिएम रक न आर नि बिसिङो तरित कान्ति चाकमा बदली खलायजागिया ताकले बुकसं खाकताम ताकले बुकसं कक तमा कतर खावबसे जे डिएम रक न आईएएस रक न इनको ट्रान्सफर खलायजाखफानो तरित कान्ति चाकमा न खलायजागलिया खोनायनायदि Office of the Tripura General Administration Personnel and Training Department or Swlaijakya je in the interest of public service the governor is pleased to order as follows with immediate effect and until further orders tayo isa dagi mongriya sak joratoi अबनो रहर जाखा नै राज्यपालनि बखाक्तै दागि मुंग्र जाखा साबनर जाखा के शशि कुमार आईएफएस सीसीएफ बनो चेंज खलायजाखा सेक्रेटारि साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट तंगमानि ब चार्ज तंगमानि सेक्रेटारिनि ट्राइबल वेलफेयर इंक्लूडिंग टीआरपी एंड पीटीजी डिपार्टमेंट तंगमानि ताबो सेवि रहर जाखा बरो एडिशनल चार्ज ऑफ Secretary Science Technology and Environment Department ताई कैसा अंके ब्रिजेश पांडे आईएएस Chief Electoral Officer तंगमनी बनो नरजाखा आमनो करे चैतन्य मूर्ति आईएफएस आमनो परे दिलीप कुमार चाकमा बो डीएम एंड कलेक्टर उनकोटी डिस्ट्रिक्ट कोयला शहर न ट्रांसफर खाई रहजाखा पोस्टेड इन म्यूनिसिपल कमिशनर आगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कमिशनर खाई रहजाखा दिलीप कुमार चाकमानो ताई कैसा अंका तमाल मजुमदार आईएएस एडिशनल सेक्रेटारी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट नि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नि डिपार्टमेंट इज ट्रांसफर बरो खलायका पोस्टेड इन डीएम एंड कलेक्टर खलायजाखा उनकोटी डिस्ट्रिक्ट रद बदल खलायजाखा डॉक्टर विशाल कुमार आईएएस बोंके डीएम एंड कलेक्टर वेस्ट त्रिपुरा नि तंगमानि आगरतला विथ एक्स्ट्रा चार्ज तंगमानि बोबरो म्यूनिसिपल कमिशनर एमसी बनो खलायजा बनो आबनरि जाखा from the
চেঞ্জ অফ মিউনিসিপাল কমিশনার নামনো নরে জাখা আপনো কারিব সুব্রত দত্ত টিসিএস গ্রেড মান অব হাইরকসে বুমুং ফাইপানো সৈজাগলিয়া অর তরিত কান্তি চাকমা টিপ্রা সালু করক তামো সানকা এবা বুবাগ্রা ন লাসিबो जागो हनै जे सानाय रक तामो सानका गभर्नमेंट तामोखे ननो फुनुका अबनो किसान रक वान सकाय हनै अबनो कगला गला खाइनाय नरक खाना मुसियानो फानो साइमा तंगो सानजाक मांके डीएम तरित कान्ति चाकमा गोमतिनि सलाइगि हनै किन्तु अन्य जागारकनि स्वलाइजाकफानो स्वलाइजागलिया तरित कान्ति चाकमा अबनो तिनिनि कक्तमा कतर ताई काइसा डॉक्टर विशाल कुमार आबतो साखानो सुब्रत साखा टोटल 7 जना जे कोनो आईएएस टीसीएस अफिसार रकनो रद बदल खलाइजाखा अब कक्तमा कतर अ कक्तमा कतरनि जरावनो मुख्यमंत्री स्र साखा कक्तमा थुमने रकबाय मानजाखा मानजाखाया तामसा कक्तमा थुमने रकबाय सोंजाखा कक्तमा थुमने रकबाय सोंजामानि उल मंत्री अखरा तामो साखा ताबुक जतनि कतरंखा अबसे हास्तेनि मंत्री अखरा तिनी जे बुबाग्रा प्रदेश देवरमा सीएम पूर्णचंद्र जमातिया ताई डीएम नि जे इस्युनो तिनै मुख्यमंत्री साखा अबनो तिनै नाइजाकनाय आं निजे तो कक सायाको बुबाग्रा बायबो सायाको ओ जे डीएम बायबो सालायाको फियाबा चीफ सेक्रेटारी जे के सिन्हा कक सालायका हनै साखा आबाकेबो सागनो कातिखा ताई काइसा हंकाय जे लुकुरक मुख्यमंत्री नि आरो लेटार लेखाबा मुख्यमंत्री नो सालाय तंलायमानि किन्तु ब डाइरेक्ट साका तिवि साका जे बनो बरम सबाया ओइ बुआग्रानो बरम सबाया सीएम नो बरम सबाया ताई डीएम तरित कान्तिनो बरम सबाया कारे बाहिके लामा तंग आबनो रुतुक जागनाय हिनिसि सामानि खनाय जे जरानि कक पान्दाओ ब ओ जे रूल नामनि बाय नरक बाहायना जाका सै कमेन्ट আপনি কি বলেছেন বা তাদের তরফে কি বক্তব্য আপনার কাছে ছিল যতটা আমাদের সাথে বলা সম্ভব? দেখুন এই বিষয়ে আমি যখন দিল্লিতে ছিলাম তো মথার যিনি উনি আমাকে টেলিফোনে বলেছিলেন এই ঘটনা উনি বলেছেন এটা কমপ্লেন না আপনাকে জানানোর জন্য আপনাকে আমি ওনাকে বলেছিলাম আমি আগরতলায় গিয়ে আমি চিফ সেক্রেটারি মহোদয়কে বলবো বলে বিষয়টা আমাকে জানিয়ে মানে জেনে আমার বন্ধুকে জানায় তো সেই অনুযায়ী আমি যেদিন এলাম এখানে সেদিনে আমি চিফ সেক্রেটারি মহোদয়কে ডাকলাম এবং উনি এখন আমাকে এই বিষয়ে অফিসিয়ালি জানাননি কিন্তু তো ওরা যখন কালকে আসলো আমি এই কথাটাই বলেছি আসার পরে আমি বিষয়টা জেনে নিই ভালো করে তারপরে আমরা নিশ্চয়ই বিষয়টা যাতে কারোর সম্মানে আঘাত না লাগে সেটা নিশ্চয়ই আমরা দেখি এতটুকু আমরা বলি এবং সবার সম্মানেই কিন্তু রাখতে হবে। জেলা শাসকের সঙ্গে কি আপনার কথা হয়েছে বা আপনি প্রশাসনিকভাবে বিষয়টা দেখেছেন? না চিফ সেক্রেটারি মহোদয় তো ওনার সাথে নিশ্চয়ই কথাবার্তা বলছেন তো ওনার থেকে কাগজ আসলে তারপরে আমার যাওয়া করা বিষয়টা হয়তো বা একটা কমিউনিকেশন গ্যাপও হতে পারে কারণ এরকম তো হওয়ার কথা না এরকম হওয়ার কথা না যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে কিভাবে আমরা আগামী দিনে সেটাকে সমাধান করা যায় একটা কোর্ডিয়াল অ্যাটমসফিয়ার আমরা সব জায়গায় চাই এই ধরনের না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। খাবারে তাহলে বুকুকসং ও যে ডিএম নো অর্ডার নাই সাবো অঙ্কাকে ডেপুটি সেক্রেটারি টু দ্য গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা পি দেবনাথ नि 6 सिल रजाक आरो 8 जना आईएएस ताई टीसीएस अफिसार रकनो स्वलाइजाखा किन्तु स्वलाइजागलिया साबो तरित कान्ति चाकमा बिनि जागावनो जागावो हाइके साननाय तंगमानि कुनु मानरियानो उमाक्लाइखा ओ मानरिया अंगि तंगमानि रकनो तिनि दीपर जरावो ओ जे पोजिशन चेंज खालायबानि नन नुगुइ तंगै मानजागलिया महारानी तेलियामुरा कन्स्टिट्युएन्सिनि टिप्रा मथानि आदंरक ताई मुंगिया कामी कल्याणपुर ताई तेलियामुरा कन्स्टिट्युएन्सिनि करक टिप्रा मथानि आदंरक तिनि वातै बिसिङो पानो खादमानि फुनुगलाइखा बसकाङो तुमुंनो तरित कान्ति चाकमानो डीएम आ गुमतिनि नरियाखे एबा बनो माजरा सरकार जदि रिया हंके लाहार कतर कासुइ खादमा फुनुगनाय ताई वाइ टेब्रक तो तालारनाय जरनाय बयकट खालायनाय गुमतिनि डीएम नो हनै सालायका इएम कमल कलयनि दैफांबाय महेन्द्र देबबर्मा ताई अमर जमातिया हाई टिप्रा मथानि नेतारक खोनायनायनि वातै बिसिङो बरनै खादजाकमानि क जतनना हामबाय जों दिनै अर 11 महारानीपुर तेलियामुरा एडिसी कन्स्टिट्युएन्सि कृष्णपुर विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सि
তেলেমুড়া বিধানসভা কনস্টিটুয়েন্সি তাই কল্যাণপুর বিধানসভা কনস্টিটুয়েন্সিनि चिनि टिप्रा मोथानि वारियर जों तिनि थांनाय सालखिजाजों सिगां गुमुतिनि डिएम कान्ति चाकमानि उबाग्रानो तालसारमै मबाइल फन खायमानि ब रिसिभ खाया मबाइल टक साया पाब्लिक ग्रिभियेन्स नो ब एक्सेप्ट खाया चिनि सीएम नि फन रिसिभ खाया पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उबाग्रा Khorokchar chini ARPC ni chairman nangai lukurok ni hamkrai lukurok ni jenggal no tui thangai bobai kok sano naiman no kinai khaimani tai bobai malai angai bono je lasi mungrimani obo chung bane nahar maya obono chung karak ya pribai boni thani bazarinani haste hapani thani sani tango dakti no chini YTF rock ultimatum rekha 96 ঘন্টানি বিশিং তংমুনো Tarait Kanti Chakmani বিরুদ্ধে আইনি সার্ভিস কন্ডাক্ট রুল নি বিশিংতে বনো যদি মাজরা আপনি ডিএম নন ইয়াপন কুবনি জায়গা রহাই আপন মাজরার ইয়াহাকে কতর চবা চলে নাই গোমতী ডিস্ট্রিক্ট जों ডিএম তরুণ কান্তি চাকমার গোবে খনাই খোয়াইনি ডিস্ট্রিক্ট ডিএম তরুণ কান্তি চাকমার গোবে খনাই जों तंगमंगनो बनो जुदि कराक माद्रानि याहके आसाम आगरतला मंगियाओ लाहार कासनानि जों बाइक दंनाय आबनि बागै जों कयो हास्ते हाफांनो मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहाजिनो डाक्ति डीएम तरुण चाकमानि फासिं कराक माद्रा नावै बनो आचक खाइ नरनानि ओ हाय बरक बाय बो बाग्रानो जाय नांया खायमानि Public representative na jai na ya khaimani awa hasene hamklai phaigrak ereng bo DM committee district garai komo bo abo bench committee district ne award manmani bona ba ereng tini chung khayo aboni bagai bona karak mazar nani dakti riya hanke pator choba khangna ne chung jatara chini tinta block committee tayara ADC Constituency Jatau chini warrior rock sung samai Swlaijakya অবনত তুই চুং ডাক্তিনো কতর চবা খাইনে বাগৈ চুং তিনি কক্সবাজার লেখা হামবাই এই মধ্যে আপনারা অবগত হয়েছেন যে গুমতি জেলা প্রশাসক তরুণ কান্তি চাকমার তরিত কান্তি চাকমার কর্তৃক মহারাজা তথা এডিসির ARCCর চেয়ারম্যান MDCও বটে এবং আমাদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য ওনারা গুমতি জেলার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গত 1.5 মাস ধরে ডিএম গুমতির সাথে যোগাযোগ করার জন্য চেষ্টা করা হয় কিন্তু যতবারই যোগাযোগের জন্য মেসেজ দেওয়া হয় উনি রিপ্লাই দেননি শেষ পর্যন্ত ওনার সাথে দেখা করতে গিয়ে যেভাবে হয়রানি করেছে মহারাজাকে যেভাবে আমাদের চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বারকে না দেখার একটা বাম করেছে মহারাজাকে ডিনাই করেছে সেটা আমরা কনডেম করি খবরনি তাওদে বুকুকচং এবং কাইতি প্রামথানি কত চবা খরাং রমানি কক খনা জরা তুমুনো ডিএম তরুণ কান্তি চাকমানো ইয়াপ্রি রমিয়া হাंkai লাহার কাইসা বাবাইসা ফাসিং লাহার কাসুজাंगनि फासिं थाङै दङ তাই কাইসা हांkai ডিএম नि অফিস রক তাই এডমিনিস্ট্রেশন नि যেমন এসডিএম অফিস ইয়াকাইবা তহসিল অফিস পঞ্চায়েত অফিস রক বন্ধংনানি ফাসিং থাङै दङ তরিত কান্তি চাকমানো ইয়াপ্রি রমিয়ানি বাগৈ খবর তাদের বুকুকচং তেবা কক্তমা কতর দङ ফিয়াবা হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা তো কোনো অ্যাকশন না হারনানি সিগাं ওয়ান সগৈ যতনি বরম সবায়া খাইনি হারনানি বাগিছে চিন্তা খাইयै হিনি সমানে চিন্তা आंनि सिपाइ खाबनर वान संनादि हिंगाय आबरक न ताबुक एक्शन याके ताम खाइनो टिप्रा मथा एबा YTF नि फासिङो से ताबुक नाइथाय मन्त्रीफ्रा तिनि सरासरि सारिका अरव कोनो एक्शन ना जाया तरुण कान्ति चाकमानो सरासरि क हिंगाय खाबर गादे बुकुकचं তিনি কাইসা কতর পান্দানি বিसिंतै 1,50,00,000 রাং मारनि
हुकबा खाइनाय रगनो चुबासु खाइना बागै हुकबा खाइनाय रगनो आजिमुं गुणागनि खाइनायनि बागैनाय विकसित कृषि संकल्प अभियान नै कैसा स्कीम चेंखा 29 तारिख नि सिमी 29 तारिख जुलाई माने तिनी नि सिमी 12 तारिख जून जरा 29 तारिख मे नि सिमी 12 तारिख जुलाई जून जरा और स्कीम नि पांडा संसार जानाय करंग करंग जागाव तिनी सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट सचिन्द्र देवबर्मा ना सचिन्द्र देवबर्मा गव हलनग संसारजाखा विश्रामगंजनि सचिन देवबर्मा हलनग संसारजाखा और बिकसित कृषि संकल्प अभियान मंत्री डॉक्टर मानिक साहानि याक्तै और पांडा चेंगेरे जाखा ताई टंखार हुकबा मंत्री रतनलाल नाथ बाहायनो परे स्कीम तामो माले हुकबा खानियानो आजि मुरुना बागै चुबा सुनानि किसी से खराय मंत्री क्रान कक आबनि जागलो तेब कथर कथर तंग कक तमा खानाय तंगनि कक दिल्लीते আমি যখন গিয়েছি তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যখন আমাদের যে এনডিএ আমাদের অ্যালায়েন্স পার্টনারশিপ যে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন হয়েছে কতটুকু গুরুত্ব উনি দিয়েছেন এই সম্মেলনকে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান সম্পর্কে সেখানে কিন্তু উনি বারবার বলেছেন যেভাবে হোক এই অভিযানটা যেন আমরা সাকসেস করি সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের বলেছেন উনি যে সবাই যেন বিভিন্ন জায়গায় উপস্থিত থাকেন আমাদের যারা মন্ত্রীরা আছেন স্টেট গভর্নমেন্টের অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা সবাই যেন উপস্থিত থাকে এবং সেই অভিযানটা যেন কন্টিনিউয়াস চলে এবং আমাদের যারা অন্নদাতা তাদেরকে শক্তিশালী করার মূল উদ্দেশ্য আমরা জানি যারা কৃষি গবেষক যারা আছেন এই কৃষি গবেষক তারা গবেষণাগারে গবেষণা করেন Oke, kabar tadi bukukcung Montreal Dr. Manik Saha Kognar Sakha Jora Kotalni Tang Seb Rogno Hukba Khanya Roni Thanio Sogi Rinani Tai Hukbani Dikholo Taibo Hamkrai Tunani Nasi Umbanyo Haste Bos Tengir Zakha or Bikshit Go Krishi Songkolpo Abhijan Hukba Khanya Roni Jengjal Rogno Khananai Tai Bahike Aboni Yakagri Mannai Aborono Tino हुकबा खाने रगनो सिसार मुंगनि पांडा अब करंग करंग जागो खलायनानि बागै तांबा तांना हारजाखा जुदा जुदा कृषि विज्ञानी माने खेत खानेनि बागै सिजाग आबाहाय अफिसार रगनो लगियो तयै गे तिनि अब पांडा चेंगमानि बिसिंति ड्रोन एआई इनको तांसेप गे हानि क्वालिटी आमजगमुं आबाहाय खायि खेतवतेबो आजिमुं उजिमुं बारनानि एरि इनको फलिरनानि आबुनि बागै अ सावंगतां थाइजांनाय हिनि साखाता Engkai parika teksa kok thum ya phana sekang ob kaisi information ubana Tripura Board of Secondary Education ni bokakti kaisa saklai mung sajaka bus kang 30 tarik June ni simi bosor basa porikha na harjagnai a baksano khana ni simi TBS sibai naikol jak madhomik kojok madhomik amjung taisa review khlainai rokni result saklai jaknai তাই সাকলাই মুঙ্গ সাজাকা ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নাইকলজা 2025 বিসিনি মাধ্যমিক কোচিং মাধ্যমিক আমজং মুঙ্গ যে রিভিউ নি বাকি রেজাল্ট খানা দিপর দুইটা জরাও বোর্ড নি ওয়েবসাইট www.tbse.tripura.gov.in আ জাগাও নাই মাননাই আবর কারে মাধ্যমিক কোচিং মাধ্যমিক নি বছর বাসাও আমজং মুং 30 তারিখ নিসিমি চেংনাই হनै সাকলাইকা ত্রিপুরা রংকচার নাই মথা খাবার তাদের বুকচং তাবুখাই ফাইদিকে তাকে কতরমা কক্তমা তাঙ্গে কতরমা কক্তমা মালে Tripura haste o nuk kachangchin Tripura sarokni bisingo omsuke keseng sini borok rong bisingo thui renani bagai bai thangmo sugi thiri mani belai khe bial nukjagoi tongo tamni hinba sini bisingo tamjani kaisa wan chokmung o bura buri salangma hai ko asai phorose sak koplong thui phaimani borok boyo thiri tongnani thui kahama kahamta tangai reui gorbornani amhairo kongma monak puite tonglaikho kintu bigyan khe sao थैर माने बिसिंतै बाबासा फासिं साकनि काहाम तै बाबासा फासिं लुकुनि काहाम साकनि काहाम बाइके हम्बा सिनि सागो थै सागो सिमिना आसायो सनामै मानो तै कोन जागाव थै इया आबागै थै 250 ग्राम का रिजाक मानि बाइ बरक कोनो साक देराया उल्टा बो साकनि थैसे चेन्ज नैनाय कोताल आसाय थांके थै तेबो बो साकनि बागै काहाम उंगो रोक सोकातिओ हने हिनजागो
তাই যে থৈরমানি বরক থৈ নাঙি দङ থৈ কেরিকে থैया नाय दं खांके थैरui যদি বরক बासिके थै बरनो मोथांगो गेनिनि जे थैरमानि हाय खाकवार बाय रनानि अ वान समु फाइनानि नांखा तामनि हबा नों बोसोर कलक जागिया हांगाके नों खाकवार नाय नों खाकवार खांके निनि थै बुनि सागो गथाङै दंनाय ताइ निनि थै सागो गथांमा माहायनो निनि आंखे मा सावासो जोंनि थैरोलायमानि अ बरक खरसा थैरोमानि बाय बिनि तमुं चामुं बाहायनो अ थैरोजांनायनि सागो गाहाम प्रभाब थाङै मानो आबोगिनाय हा सागो जोंजो ताबो थैनालाय दंमानि हौ बयनि थैमांसो मानाय दङ गाचिनि बखरगबो औ आगि प्रो खालाय बिलाय केरै बोथालाय तकथालाय केरै ताक्सिन बरं बिसिङो बोथालाय तकथालाय रग बङै दंबायखा आम हाय बागै जाङै दंखा नेबो बासैसो मा सामा करे दिबा इंके ताबक जों थैरलाय माने बिसिंथै बेलायखे सकाङै फायनाय तिनि नुकजाखा अ बेलाय खातंमानि क जे महाराजा बीर बिक्रम हुकुमु मुकुमु बदल नै महाराजा बीर बिक्रम हुकुम मुकुम बदल नै तिनि आगरतला प्रेस क्लाबो कायसा बाय थामो जों थैरमानि पान्डा खालायखा सम्पूर्ण तिप्रा सारक नीतिजल जाक अ बेलाय खातंमानि कक अ पान्डानो तिनि चेंग्राय नारवायनि फाइमानजा फाइका तेलेंगानानि राज्यपाल हेकाबा हास्तेनि मुंगरां बुवाग्रानो खुंनिनो खरकसा जिष्णु देबबर्मा बर' कारिबो नारवाय खरांनि फाइमानजा फाइका रां मन्त्री प्रणब सिंह राय ताइ आमनो कारिबो नारवाय मतमui फाइमानजा फाइका एमपि राजीव भट्टाचार्य ताइ वेस्ट डीएम डॉक्टर विशाल कुमार खबै हदा हामग्राय सामुं तानाय बिपिन देबबर्मा ताइ जुदा जुदा आदं रक राज्यपाल जिष्णु देबबर्मा साका रक्तदान के जीवन दान थैरमा हांगाके बरनो लांमा रबमा हायसि इंगा आबुगिनो आबनो जयावै बितलांना नांनाय आम बायबाक्सन ऑपरेशन सिंदूरनि जासामुं कग्रनो माहानि बसाय खोनार कातिफ्राव मानजागै तेलेंगाना राज्यपाल जिष्णु देबबर्मा खोनायादि थैरमानि ककथुम মূলত আজকে কি মেসেজ দেবেন এই রক্তদান থেকে রক্তদান শিবির খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমরা মন্ত্রীরা যারা চিফ মিনিস্টার করাচ্ছে এটা এবং রক্তদান জীবনদান এটা সবই জানি রক্তদান থেকে না রক্ত সবসময় এটা শর্ট আছে সারা ভারতবর্ষে আমরা তেলেঙ্গানাও করছি রেড ক্রস থেকে এবং ব্লাড স্টেম সেল সেটা ডোনেশন শুরু করেছি ধ্যানের করা উচিত আর রক্তের সবসময় আর কি রক্ত তো আর ম্যানুফ্যাকচার করা যায় না রক্ত ওখান থেকে বানানো যায় না রক্তদানই করতে হয় আর এখানে যুবকরা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে রক্তদান ভর্তি করা উচিত এটা খুবই একটা পজিটিভ সাইড সেটা ক্যারিয়ান করা দরকার আর আমি যারা উদ্যোক্তারা আছে ওদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই এত ভালো শিবির করেছে বহু দূর থেকেও ডোনাররা এসছে আমি জানি মা সালেমা এখান থেকে এসছে ডোনার আমি ওদেরকেও অভিনন্দন জানাই খুব ভালো একজন প্রথমবার আর একজন 3-4 বার হয়ে গেছে মাল্টিপল ডোনার তো অনেক ত্রিপুরা রাজ্যে আমি যখন মন্ত্রী ছিলাম একজনকে দেখা হয়েছে 32 বার 33 বার দিয়েছে সুতরাং একজন কি বলে ইয়াংস্টাররা খুবই এখানে খুব পজিটিভ অ্যাটিটিউড বোধ কি রক্তদানের খুব ভালো লাগলো অনেকবার প্রেস ক্লাবে আসলাম তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে ভেরি গুড স্যার অপারেশন সিঁদুর নিয়ে কিছু বলুন হ্যাঁ অপারেশন সিঁদুর নিয়ে যদি কিছু আমাদের সিঁদুর নিয়ে কী বলার এটা তো ভারতের গৌরব আমরা যেভাবে শিক্ষা দিলাম এবার পাকিস্তানকে অনেক দিন পরে হয়েছে শিক্ষা দেওয়া ঠিক না মোদিজি যেভাবে ওদেরকে কী বলে টেরোরিস্ট ক্যাম্পসগুলিকে উড়িয়ে দিলেন এটা কিন্তু একটা ইতিহাসে থেকে যাবে ওয়ান অফ দ্য ল্যান্ডমার্কস মাইলস্টোনও ভারতের ইতিহাসে আমরা কীভাবে টেরোরিস্টকে দমন করতে হয় আর পৃথিবীকে দেখিয়ে দিই স্যার মাওবাদী দমন যেভাবে মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী সিকিম থানজাল বাখা সালাইবাই করং করং হাসতে আর বিসিক তিনি সিকিম थाङै कक्रम थुंलेरनो साका नर्थ इस्ट भारतनि सकाङै तंमुं अब कायसा कचाक करम चापटारनाय आमाकेनो नुकजाखा तिनि सिकिम @50 इवेंट भार्चुअल तै कगनार थनिव मन्त्री बख्रक साका जे केन्द्र हापां सिक्किमनि हामक्रानि बागै पुरा खाफरमानि रवै दङ ब साका सिक्किम कायसा हायं कतर बेरायखिरि थाइनि कचार ओंनानै थाङै दङ मन्त्री बख्रक साका भारतनो बिकसित खालायथि साना हंके देशनि जत हास्ते ताइ आमचानिनो जे हामक्राय खालायनानै नांगौ आ सामुनो ताङै दङ हापां हनै इंकाय खाफोर तादे बुकुकसं फारिके ताबो ककिसा MBB यूनिवर्सिटी नरक साइमाना महाराजा बीर बिक्रम यूनिवर्सिटी आरो कन्वोकेशन पांडा खलाइजाका माने न पुइलानि बेस न उनको खलाइमानि पास आउट खलाइनाय बरनो बरमबाय बरनि पास आउट न बरम माने पांडा संसा जाखा आ पांडा थांमालै मानजागिखा
त्रिपुरा हास्तेनि हास्तेफा एबा MBB इउनिभार्सिटीनि चेन्सेलर इन्द्रसेना रेड्डी नालु बो आ पान्दाव मानजागै कक्साइ खनारका 2047 बिसिनि बिसिङाव बिकसित भारत सलामना बागै महाराजा बीर बिक्रम इउनिभार्सिटी काइसा ब्राइ नांकुकमानि सामुं बारजा तैनाय তিনি আগরতলাनि रवीन्द्र शतवार्षिकी भवनाव महाराजा बीर बिक्रम इउनिभार्सिटीनि समावर्तन हुनता आ पान्दाव थाङै ब कक्साका तामनि हिमबा महाराजा बीर बिक्रम अमाय काइसा बरक तंमानि हास्तेनि थिनानि बागै सिगां रोनानि बागै रों ताइ कताल जरा न जे नांकुकमानि आबो ब थांतंफोरनो साइमान रेखा आबगै ताबो आसु जरा आगुक जाखा नै yang logio manjaka montrokra Dr. Manik Shah bahaino university pass out khlaiar no soka demani pandawo bo Sakha university rok ungkha ko thinang snamti sanani kaisa thong tai Rabindra Bhavan no Maharaja Bir Bikram University ni a pandawo montrokra Sakha rajya sarkar kendra sarkar haike jotono kaisa tamsanai khatimungni bisingtei bosongni roं rajano lamtui rongsirnai rokni thinang snamui tongo hnai koksai khanarka montrokra phari kisija naji mangpli aboni yaglote ba tongkho kokthum accelerated the adoption of digital learning modalities and at MBB University we have seen remarkable innovations in this space. The concept of blended learning combining the best of traditional classroom instructions with cutting-edge digital tools is no longer the future but the present. Looking ahead, technologies like the metaverse promise to revolutionize higher education further. These are not distant possibilities but imminent realities that MBB University must prepare for it. The traditional examination system with its emphasis on rote memorization and high-stakes testing is increasingly being recognized as inadequate for the needs of the 21st century. The introduction of continuous CPET, Central Institute of Petrochemical Engineering and Technology. Obokaisa AICT by Sinimung Manjak, Tai Bharat, Haste Kotor by Chongjak, Rengnok Kereng Kotor. Ojagawo Class 10 by Class 12 Porinai Rogni Bagai, Admission CHENGKHA, DPT Tai DPMT Branch. Porinai Rogni Bagai Tongo Hostel Tongnani Thai, Tai Tongo Scholarship Rogbo. Oro Tongo Modern Technology ni Kabangma, Training Course, Lab, Tai Tongo, Phatar ni Kabangma Pharangnai Rogbo. Oro Poribai, Job ni Bagai Campusing eba Placement ni Bagai Bo, Chef Khaijak Tongo. Tebo Saimanna Bagai, Kerengdi, Onambara. Khorokchar Tripura, Tamon Norok Bodagatla City Wo, budget friendly, affordable flat, Painan in Wansuki Tong, Jodi Norok, Painan in Wansuk Tonke, Hayakaba, Painan in Naituki Tonke, Rudrugs, Realtors, to be Faka, new project, Agartalawo, Rudrugs Pull. Kenor tam Wansuki Tong, Agartalani Kaham Cook, Tayo Offlet, Tangzak, Painan in Wansuki Tonke, or screen number, Rizago, contact ID, Hambai. Kabang Tang Bukuksong, Belai Keno Kokotuma, Tipra Hasteni, Chung Perang, Ni Halog Noti, Rotamos Hanai. What a Kisawa Keno, Karen Tango, Tai Novar Kisa, Pakeno, Karen Chowo. Amno kare jodi bangkungdri phaiketo bufang wafang chawinai mas kaisa 2 mas andolon khai nangchrai lama kasun nangchrai abongke halo aboni yaglobo chung pherango gobangma hamkrai hini sai tongo kintu chung pherani kintu rang taisa bari rejaguka tini ni simi tini tai 77 paisa hai par gowo inito rang bari rejaka chung pherani bilo Okay, over Chung Ferry Bill Bangi Tongmani, Jorawono, Chung Ferango, Sebuk Maya, Mane, Chung Ferani complaint to Taya, Baksa Company of Norazaga, Company Jake Samutanya, Inyakaba Borokul Yahnia, Karen Chowi, Pata Borok Paimania,
एक्चुअली जतन सही नांगकुक मानक अबसै कारण कायसा कायसा जागाव कारेन्ट चय थांके आ जागानि अफिस आ जागानि हस्पिटाल आ जागानि गोबांमा अफिसियेल सामुं बा बरकनि टंकसं बरकनि लांमा देरावै थाङो तै फाया अंगो मानैयाङो थैनासे पाला तावसै जरा कारेन्ट कि दा डिपार्टमेन्टनो जतन सही गाफिलति एबा साकनाया आलुनि सलाय ते केसे वारमा से कोंखा इ आंको बीजेपी नि आईपीएफ नि सरकार फाइदनि सिमिनो आउट सोर्सिंग नि बिसिंति बरनो चाकरि तलांमानि अ चाकरि तलांजागनाय र ताबो बेलाखे खादोजाक बरक 5 मास रमै बेतन मानया आंमा बाय बाक्सानो बरनो जे कारेन्ट नि सामुं टांगा थांके जे सेफ्टी मानै नाङो आ मानै रग रजागिया ताई अफिस सामुं खाइबो सामुं गोबां माखायो रां गाके बारिया आबगै जोंनो आउट सोर्सिं मथागै रेगुलार तलांसिनि हनै तिनि सानलाय वातै बिसिङनो रेली खालायनाय विद्युत भवन अरवो डेपुटेशन लाइफाइका और आगरतलानि आस्ताबल गानावो गे तिनि डेपुटेशन दै थानिबो बरक बेलाखे खादोजाखा बरनि स्किम पाइ थांगा सामुंगे खलाय दङ 5 मास रमै बेतन मानिया खनानि दागि फां संबाय कक साना थाङै बरक फाइ ताम साजाका अ कक खनानि ग्रादि जों फेरांनि जोंजाल रकनि कक मन्त्री रतनलाल नाथनि आसक काहाम नायकल क्राक नि डिपार्टमेन्ट अम सक केसे केरें बेलाखे वाना अ कक मा खनावै এয়ার কে কোম্পানির আন্ডারে আসলাম তো তখন আমরা মনে করতাম যে কোম্পানি খারাপ হয়তো বা ডিপার্টমেন্ট তারা টাকা দিতে আছে কোম্পানি আমরা টাকা দিতে আসেন তখন দেখা যাইতেছে যে আমরা 4 মাস ধরে ডিপার্টমেন্ট থেকে কোনো টাকা পয়সা পাইতে আসি না এক দুজন ভাইয়েরা মনে পাইছে এক দুইটা ডিভিশনে পাইছে অন্য বাদ বাকি ডিভিশন যারা আছে তারা কেউ এখনো পর্যন্ত টাকা পাইছে না আজকে 5 মাস চলতেছে আমরা এই মাস পেয়ে সেটা 5 মাস চলবো আমরা এখনো পর্যন্ত আমরা ঘর ভাড়া দিয়ে সেটা থাকতে আসি অনেক দূর থেকে আইয়া সেটা এই কাজটা করতে আসি 8,000 9,000 টাকা লইয়া সেটা আমরা মানে দিন রাত মেহনত করে সেটা যাইতেছে আর বৃষ্টির মধ্যে আমরা তো কোনো রেনকোটের তো কোনো সিস্টেম নাই ছাতি মাথা দিয়ে সেটা কিন্তু শাটডাউনে কাজ করতে লাগে সরকারি এমপ্লয়িরা যেমন পরিশ্রম করে আমরা একদম প্রতিটা ভাই আমরা 600 জন আউটসোর্সিং টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যান্ড অপারেটর আছে আমরা 600 জন ভাইয়ের সেম কাজই করি কিন্তু আমরা দেখা গেছে যে আমরা লাগে কোনো যে বৃষ্টির সময় রেনকোট আপনিও হয়েছে জুনিয়র অপারেটর টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট কিছু নেওয়া হয়েছে সবাই মিললে সেটা আমরা 600 মতন কর্মী আছি এই বিদ্যুৎ দপ্তরে এই 600 জন কর্মী আমরা খুবই কন্ডিশন খারাপ কেননা আমরা এই যে বেতনের যে একটা মূল দাবি আমরা প্রথম জয়েনিং করার পর থেকে এখন অবধি আমরা বেতন নিয়ে সেটা বিশাল একটা কষ্টের মধ্যে আছি আমরা সবারই এখানে যারা যারা আছে পরিবার পালন করতে গিয়েছে আমরা খুবই কষ্টের মধ্যে আছি কারণ রইল কি তা প্রথম হইল আমরা বেতন খুবই কম কেউর 6,000 টাকা কেউর 8,000 টাকা এর মধ্যে কোম্পানি ঠিকমতো বেতন দেয় না আজকে জানুয়ারি মাস থেকে কোম্পানির টেন্ডার শেষ হয়ে থাকা বিদ্যুৎ দপ্তরের লগে তারপর থেকে এখন অবধি আজকে মার্চ এপ্রিল মে মাসের আজকে 30 তারিখ এখন অবধি আমরা বিদ্যুৎ দপ্তরের আন্ডারে 2-3 মাস 4 মাস ধরে কাজ করতেছি এখন অবধি কোনো টাকা নাই আমরা সংসার প্রতিপালন করতে খুবই কষ্ট হইতেছে যার লেগে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে যারা যারা বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টাফ আছি এখানে সবাই মিলিত হইতে পারছি না কারণ রয়েছে বিদ্যুৎ চালাইতে গেলে স্টাফের দরকার বিভিন্ন সাবস্টেশনের মধ্যে স্টাফ আছে যদি আমরা সবাই আয়ে পড়ি তাহলে বিদ্যুতের একটা বিশাল প্রবলেম হয়ে যাবো যার লেগে আমরা সবাই আইতে পারছি না কিছু সংখ্যক কর্মী আজকে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি हाइके अबरखे जोंजाल जों फेरां बेदेगो सामुं टांनाय रंनि बरबो खादोजाक जों फेरांनि जे सेप्टामानाय बरबो खादोजाक बिल मारनाय रंबो खादोजाक बै कोप्लुं जों फेरां बेदेग फारिखाय तिनि ते किसा कक थुमदर या फारानो लांमा सासोलांजाखा हास्तेनि मंगोनां कक रोबायफां कक बोखाल सैनानि गोरों ताय लाइबुमानो तिनाय बहायनो सैनानि गोरों रोजा मुंबो गोरों डबल कृष्ण देव बर्मा थैमानि जराव बिनि उमर ओंखा 84 बছর তাই মিয়া হরকুথুগন হাসপাতাল সাগনাই জায়গা তংমানি জরাव লাংমা চব জিবিও কিডনি বেমার মানজাক তংমানি কিডনি হামিয়া তাই কগ্রবাইনিবো বক गोबांमा सकात मानजाक ब थैमाय बाय खा खामजाक गोबांमा कग्रबायनाय ताई आगिनि मन्त्री अक्राम मानिक सरकार संरक बाहायनो पार्टीनि नेताराबो खा खामजाका तामनि हिमा ब खरकचा CPIM नि सेबुखानि मथानिबो आदं ताई आमनो कारे बाहायनो बनो पाइथाक खम रइनाय नायरेक लाइखा CPM ताई जादं रक मन्त्री अक्रा डक्टर मानिक साहब खा खामजाक माने कक साका ताई टाउन हल गानाव बिनि नक
tongmani bini a nok ganani no kothui no tini Agartala kitingei Robindra Bhavan tei CPM party office tikhe Bottolani simalang kotorot langai Swlaijakha tai kaisa kokthum dormo sawano TET Tipra Teachers Eligibility Test এবার টেট আমজবুংনি কুয়েশন বেলায়খে ভুল কবাংমা তাই শিক্ষা ভবন আবগিন খাদজাক রক ক্যান্ডিডেট রক খাদমান ফুনুক লাইখা তিনি ওয়াতি বিসিং পানো কক শিলচা জাখা প্রশ্ন যে সিলেবাস তংমানি ফাতারনি ব রজাখা তাই কবাংমা প্রশ্ন অনো বানাল ভুল আমনো কারিব পরীক্ষা নাই রক বেলায়খেন উরমুর উংজাক বাইখা আবগি যে পরীক্ষা নাই রক ন বংনি প্রশ্ন বলুমানি কারণে বর্ণ মার্কস মারনাই হনিব সানমুক্তি সালাই তিনি কতর আগরতলাও ওয়াতি বিসিংপানো আন্দোলন ওংলাইখা আবুনি সালাই তেইব কতর কক তোমা তিনি জরানি কক পান্দানি পাই থাকবো খাগো তেইব কক খুলচা তাই খ্লায়ো Tipra sarokni langma angagibo sasao hasingsa bai tangjak nok hai tui phaikebo kuagnai নবার ফাইকেব কোয়াগ নাই লাথা কিসা নাঙে রেখেব কোয়াগ নাই এমনকি সাতুং নাংখেব কোয়াগৈ থাংনাই অ হাসিংনি নক নবার নাংখেব কোয়াগৈ থাঙো হাসিংনি নক তামনি হিমা বিনি বেকরেং কरै याफां करै बुचुक करै तिप्रा सारंनि लांमा आबाहाय हिनै आं खोखेंगो तामनि हिनबा याक्सि याग्रा नाय यां यां कक्तमा थुमजागै फाइके चिनारा सकपायो ताई जों याक्सि याग्रा थांखेबो आ मांप्लिनो नुगो आबगि आंले मासाव तामङै हिनमाबा वातै फाइमां तंखेबो चिनि तां नक नि नंखरै तां जानानि जागा करै मुया फाइ फालनाबो हारपेक हालाप हिमिमान्या ताई हाजिरा थाङै जानाबो वातै जराव हाजिरा केबो नारगिया वा तानै सय जानाबो वा बलंनि तिसाइमान्या नक तंमाबो बाइ थाङो हा तंमाबो कुवागै थाङो थैनाय कुवागै हालाप कुवागै नक कुवागै मुसुकपाना थैसिनाय हुकबा खायबाफान थैसिनाय अमसुके केबेल चिनि तंखर सातुं तुंखेबो सातुङो मानजागैनाय रनजिवैनाय बरक लुमैनाय लांमा सासु लांजागबायो बुरा चेराय रक ताई अबहाय तं हालगो सातुं बुलाबो हामया वाति जराबो हामया मासिं जरा खेबो कचांमानि रिकुतुं मान्या जों हाय हासिं जागनि नक ताई साबो तंसि ताखुक ताई बुखुक सं अबहाय तं हालक जराबो ताबुक तै वाति मलसुम वाति फायुका ताबुक वाति थागो वावो बयखेबा मुखुर मान हनै हामजागलायो स्टेटास लायो तंथगलायो चिनि बेग्रा हाव तंनाय रक गारिं तंनाय रक बलं तंनाय रकले थाम्पै वारजागै मेलेरिया बायसि थैलायनानै नां तंगखौ अ मेलेरिया बाय मानजाखैबो हस्पिटाल लांना हंके आसो रां लाख सबायनाय एम्बुलेंस लाइफो एम्बुलेंस बं थारिव एम्बुलेंस बो फेसिलिटी मानिया बरक आबगैनाय बंनि हासालाव थाङै साबुना हानाय सरायबो सा डेलिभारि ना साबुना हानाय हस्पिटालनि अ सेफसाब रक बर तं आबगै मिया दलि रियां कक साबले बुको सरकारनि सेफसाब चिरि बरकले मानिया अ कक कुबुय हिकाय अबहाय जरावनो सिसामुं बुन्दा बागनाय तो बागियो हिकाय सिसामुरनाय रैयो तो फानो तामुङै सोलायमुं फायाबां साइमेया खानाय नेग्रादि मेगा मेलेरिया सिसामुं रगै सम तिनि सांबुतां ख्लायजाखा मुंगिया कामी आरदि ब्लग नि बिसिं खबजानाय 18 मुरा विलेज कमिटिनि त्रिपुरा बस्ति आमचायो आ मेगा मेलेरिया नो सिसारमुं पान्डा ख्लायजाखा आरो मानजाखा मुंगिया गामि ब्लग नि भिडिअ दीप्तनो देबरमा एडिशनल भिडिअ स्टीफेन रियां मुंगिया कामी ब्लग नि बीएससी चेयरमैन सुनील देबरमा खबै कबनि जरजा आदं रक मुंगिया कामी ब्लग नि एडिसी विलेज नि अ मरसुमनो मेलेरिया बेलाखे बांगो जरा काहे तंमनि आमचाय लुगरो मेलेरिया बाय मानदागै कौमा थैमानि फियाबा चरानि सिमि बुरा ताबो बहायनो अ जों जालनो क्लाइ तंखो आबगै सिगांनि हाय केबो थैया ओंनानि बागैनो अ आवायमुं तिप्रासा लुकरगनो मोथांनानि बागै हापानि बागै थै चाइथंमुं खनायनाय जे डाक्टर आवनि कक तो काहाम नंनाय फियाबा न बुखुबाय कक सामासाय डाइरेक्ट थाङै साइमानि आंनरो जे इंकोनि कक बाहाय तिरि कक साजायको बांलादेशीनि इलिगेल बांलादेशी नरना बागै लाथाति लामा चिरि खगै काबै फाना तंदि मुक्ति फाना फाइनाय बक्तिता रै तंदि किन्तु नक थाङै कामी थाङै बर तंग नाय इंको कामिनि बर मिलिविनाय थानाव कमप्लेन डीएम कमप्लेन दिया sak जरतिले आबो एक्शन नादि हिनाय नों चिरि खपान तंदि इंया तामनि हिनबा जों नगै फायौ तिप्रा लेन्ड बो सानका निनि 125 बो सानका मानया आबगै डाइरेक्ट बासायनाय कास इको बरंनो नर्दि बरंनो आं सन्देह तंग हनै फेसाक था जदि अमाके कमप्लेन रमा सुदु ओंया हंकाकाय थाना गेराव डीएम गेराव खायनि तैयारि आखाय तंखांकाय बम हायनो नरक ताम हिनो कक सयदा
খাবার তাতে বুকসং আবলো কক সালাইনো নাইনাগ্রেডি ম্যালেরিয়ানি কক নমস্কার আজকে বিগত দিনের ন্যায় আজকে আমরা আমাদের 18 নম্বর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ত্রিপুরা বস্তি গ্রামে আমাদের এই আজকে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে আমরা জানি যে মুঙ্গিয়াকামি একটি প্রত্যন্ত এলাকা তো সেখানে ম্যালেরিয়া এবং প্রিভিয়াস ইয়ার আমাদের ম্যালেরিয়া ডেঙ্গু এগুলোর খুব সংক্রমণ কেসেস খুব বেশি থাকে তো সেই জন্য আমাদের পঞ্চায়েতের থেকে একটা স্টেপ নেওয়া হয়েছে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস তাই পঞ্চায়েতের যে আমাদের দ্বিতীয় প্যারামিটার যেটা হচ্ছে সুস্থ গ্রাম তো সেটার আন্ডারে আমাদের একটা স্টেপ 18 নম্বর ভিলেজে যে আমাদের অ্যাওয়ারনেস ম্যালেরিয়া অ্যাওয়ারনেস তো অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরাও এসেছেন আমাদেরকে কোঅপারেশন করার জন্য তো সেখানে ওরা টেস্ট করেছেন বিভিন্ন ওষুধ বিলি করেছেন এবং আমাদের পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে মশারি এবং ওডোমস কয়েল এগুলো বিলি করা হয়েছে না আমাদের এখন অবধি 40 কি 45টা টেস্ট হয়েছে তো তার মধ্যে এখনও কোনো সংক্রমণ দেখা যায়নি তো অ্যাজ পার আমাদের মেডিকেল রিপোর্ট তো আগামী দিনে আমরা আরও বিভিন্ন আমাদের যে আরও 4টে এডিসি ভিলেজ আছে তো সেখানে আমরা এরকম আমরা কার্যক্রম করব ধন্যবাদ খাবানি তাতে বুকুকচং লুকরক তাইসা সরকারनि ফাইयां थं सिसाय फाइयां थं नरक जे सरकारनि प्रग्राम रगो मानजानां थं ताई नरनि सागनो काहाम खायनो बसाय तो बायनां थं सरकारनि सिनि दोस्लाय बंगिया जोंबो सरकारनि फाइयां नांनाय सिसाय फाइयां नांनाय ताई सरकारनि जत सामुनो बुजिगिरना नांनाय खाबान ताते बुकुकचं ओ खेबो नाय तंगनि बांग्लादेशी इलिगेल ताई मायानमान इलिगेल रगनो रोहिंग्या रगनो रहनन बागि चबा ओ चबानो तीनाय चिनि बिसिंगबो अवेयरनेस नांखो सिसामुं नांखो याप्रि बारंना नांखो आहायनो चबा सिमि खलाय तंगा बाय इंयाखो नरनि बिसिंगो जेमन मिया एकदम बखा कतर खायनो सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि बो कामिओ इलिगेल इमाइग्रेंट सन्देह तं बरक डाइरेक्ट डीएम नि थानिओ थाङै रैखा ओ माहाय साहस नंनि थानिओ तरा तंबायनो बुको साव ओ बाहाय खायमा बाय बुको बरक ब्रम जागिया बले बुजागिया बले लासिया बले तामङै नंनि आयां खमायांनाय वाइनो उनको नेता रंनो सिमि कोलि लाभ करे ताबुक जनगण मा बासरनाय जनगण जेहेतु नेता सुनामो जनगण ओ खेव मा बास सिनाय नेता रग कक सारागिया ओ कक पुंरागिया जनगण मा बासनाय नेता स्लाइजे सिमबाय इंया नरकनि कामनो बेबां बर खायनाय हायबया नरनि समस्या जेहेतु ङै दङ बरक फायमा बाय नरक मासे आङै दङ मानि आङै दङ सेप्ले जागि दङ नरक बरक मा बासलायनाय जान्जा एरिया ओ कामिनि बुमुं सन्देह तंखांके आ कामिनो जे नुखुंनो सन्देह तंखा आ नुखुंनि बुमुङै थानाव किसा साइजाबाय di tai kopi kaisa aro kabudi borni receive kopi kaisa logitu budi noroni yago tondi proman abo olo sabungo nangnai जों media rano phungna panungthung सरकारनो फान phungnangthung norok bono sondeho khaise sao bono bangladeshi hinyako borok jodi abaike sapaike tangi chungna haike marenke nung sadei जों norno bangladeshi hinyako sondeho যদি নরক প্রমাণ খাইগানকে নরক ন जोंबा कलाइसि चिनि बन्द हुनिसि कबागैना हानाय हुनि सादे इंगे आबाहाय बोखा कतर साबनि तं अ बोखा कतर अंगलाय जा मानो जों तिप्रा सारक आफ्रनो अंगनाय ताइ काइसा कक नेतानि सामुं हुंगे तामो अबो तो जनगणनि सामुंसि जानजे एरियाव नुगि तंनि नेता थाङै नुगैया नरक से नुगै दङ बुफुरु फाय बाहायके फाय तामखे फाय ब जागाव फाय आब्रो नरक थानाव थाङै साइमानो डीएम नियार थाङैमानो किन्तु नेता रकनि काम हुनकाके इलिगेल साबो डकुमेन्ट रि दंखा साबो बरनो एक स्कुलनि इंको टीसी रि दंखा साबो बरनो एक रेशन कार्ड बुम खलाय रि दंखा एपीआरसी एसटी बार्थ सर्टिफिकेट खलाय दंखा बरनो से मारमनाय नेता रक अ आबो न रमनानि सामुंमा खायनाय लामा लामा चिरि खग्रि मक्ति सककमा सिमि बाय इंगलाक ताखुकताय बुखुक चं अबो हाय एक्शन जरिना हानांकै आरो से बखा कतरके मा फायनाय ताई अबाके जे दालाल अरबो जागा नि कागज रनाय बा कागज खलाय रनाय इलिगेल रगनो बरक से कजतन से कतर क्राइम देशद्रोही ताई बर न अरनि भारतनि नागरिकता नर नागराव सकां आबोनि यागलो बर्डारो जे बसु तङैबो हाबो बीएसएफ तङैबो हाबो वाल कुचुकखे रुई बसर काइसनि रां डेभलपमेन्ट फान्ड बाय आमाके वाल रियासक जरतै कासुइ मांगला खनै तंबाय खा लोकरक ताइ कैसा हंलाय तंबाय खा ताबुक जे बुबाग्रानि इस्यु बाहायनो तरित कान्ति चांमा ताङै बुबाग्रा मालाया ओं बुबाग्रानो इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स ब निजे ओंमा बागै एबा बिनि बसंगो तंगो हुनै जा ओमाइके उसलुइ तंखा बुबाग्रानि किरिजागै एबा नासलाय जागै
bo nije bil nije ni inko tori kandi chakmani eba buwa buhani kagos no bahaino check khana nangnai hini rogo social media seri tongmai kha kaunta de buksong oro public rong ni bodai to tongo ajan je area o nugmani no thana sainani DM sainani neta rong ni dai to tongo dalal romnani inyakai sorkarni kongma ব্যবস্থা no tuinai kok chapnani andolon khainani obo hai simi tini wan somung ya farino jorani kok pandawo oron kholop siwana buagrano hamya hnei baksa inko channel rok ngai tonglayo borok sanai sai tongthong borok samabai buagra ya ngi thangya sini bagile bebak bono abo je borok buagra ni mormo samia je borsongo buagra baksa bujinai buji tongo bujiya rok no nung sawi bojogoi tongflawi lap kri jora maganango jotna hambai tini joran kok pandawo polisi paise jora nai tong bagai